2 मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं। अच्छा कोई भी नहीं आया अभी, मैं समझी शायद लेट हो गई मैं। ये आपकी बाकी तो बच्चे हैं लेकिन बाकी क्लासेस के है ना। जी। ये है जी मसरहिया। मसरहिया का मतलब होता है थिएटर। क्या मसरिया? मसरहिया, मसरहिया यानी कि थिएटर। जो अच्छा स्टेज थिएटर। स्टेज ड्रामा होता है ना, ये देखो क्या लिखा है, हुकूमा इलेक्ट्रोनिया। क्या मतलब इसका? हुकूमा इलेक्ट्रोनिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो ये ड्रामा सारे मज़ाहिया हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के ड्रामा बनाते हैं। ये आज के सबक में थोड़ा बहुत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम जमीअन। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहलन व सहलन, मरहबन मरहबन। मरहबा बिक। यल्ला अहबाब, वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो है बात करते हैं। طيب اليوم نحن نتسوق ونحتاج إلى العربة. هذه عربة. نحن الآن في كارفور. كارفور هذا محل كبير يشتري فيه الناس الأغراض الغذائية. الأغراض الغذائية. هنا كل أنواع الأغذية. وهنا التفاح الأحمر، وما شاء الله التفاح جميل. अच्छा, ये वीडियो आपको ना कोई 5-10 मिनट देखनी चाहिए, बार देखनी चाहिए आपको सबको, ठीक है। ये मैं आपको सब सिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या उसमें बोलता है और क्या क्या वो लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसको बार बार देखें। अगर आप नहीं देख रहे हैं इसको ना, तो इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है हमें लिसनिंग का। ये मैं सिर्फ लिसनिंग इंप्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लाजमी है कि आप देखें एक दफ़ा ज़रूर, यानी कम से कम 5-10 दफ़ा देखनी चाहिए आपको हर वीडियो। ये मैं खुद पता नहीं कितनी 20 दफ़ा देख चुका हूँ। طيب اليوم نحن نتسوق. अल उस्ताज खासूफ, ये है जी मिन शीशान। ये जो उस्ताज खासूफ है माशाल्लाह फुसहा बोलते हैं और इनका चैनल भी बहुत अच्छा है। शीशान से हैं, शीशान चेचनिया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। तो कहते हैं कि तोयब, ओके जी। अल-यौम नहनु नतसव्वुक, आज हम शॉपिंग करते हैं। अल-यौम नहनु नतसव्वुक, हम शॉपिंग करते हैं। अतसव्वुक, ततसव्वुक, हुवा यतसव्वुक, नहनु नतसव्वुक, ठीक है। और शॉपिंग को बोलते हैं तस्वीक, उससे ये वर्ब बना है। ونحتاج إلى العربة. वनहताजु इलल अरबा, नहताजु यानी हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। अहताजु अना, अहताजु इलल फुलूस, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अहताजु इलैका, तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। नहताजु इलल अरबा, अरबा का मतलब होता है ये जो ट्रॉली होती है, किसी किस्म की भी ट्रॉली हो, हथ गाड़ी हो, कोई कुछ भी हो, जिसको सारों सबको अरबा बोलते हैं, अरबा। هذه عربة. نحن الآن في كارفور. नहनु अल-आन फी कारीफोर, हम जो हैं इस वक्त कारीफोर में हैं, ठीक है। यानी कि कैरीफोर जो मशहूर चेन है, बल्कि सेकंड लार्ज जो है वो चेन है मेगा मार्ट्स की दुनिया में। कैरीफोर, उसको कारफोर, कारफोर लिखा होता है तो अब कैरीफोर कहते हैं। ये उर्दन में है, ये जो अभी देख रहे हैं तो ये उर्दन में है। हम अभी कैरीफोर में हैं। كارفور هذا محل كبير. ये देखिए सामने जो है ना, ये कौन बातें कर रहा है यार अहबाब? अच्छे खासे लोग हैं, पता नहीं फिर भी बातें करते हैं। नहीं अच्छा वो कह रहे 4 को रिपीट कर रही थी और कुछ भी नहीं। अच्छा, देखिए ऊपर सामने क्या लिखा है, देखो सामने जो है ना रेड पे देखे ना, तो लिखा हुआ है आरदुन, आर्द। आपको किसी को अर्ध कलिमा याद है? अर्ध कभी पढ़ा है आप लोगों ने? यस अर्ध सर। कहाँ पढ़ा है?
عربیہ بک تھی نا اس میں آیا تھا. کیا لڑکا ہے کیا لڑکا ہے، اس میں کہاں آیا تھا، کچھ یاد ہے؟ یس سر اس میں عرض کہتے ہیں بیان جب کوئی چیز کرنی ہو. شاباش شاباش، دیکھو نا کیسے سوئے ہوئے لوگ ہیں میرے شاگرد. یہ عرض، العرض لکھا ہوتا تھا ہر سبق کے شروع میں، لکھا ہوتا تھا العرض ہر سبق کے شروع میں اوپر لکھا ہوتا تھا. العرض کا مطلب تھا پریزنٹیشن، پیشکش. جو ہماری فلموں کی ہوتی ہے نا، فلموں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں پیشکش، یعنی کون دے رہا ہے آپ کو، تو اس میں ہوتا تھا یہ عرض. یہاں پہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے ڈیل، اور ہم اس کا معنی لیتے ہیں آفر. یہ ڈیل بھی آفر ہی ہوتی ہے نا، تو یہ آفر ہے اصل میں. عرض کا مطلب ہوتا ہے آفر، ٹھیک ہے، ڈیل، عرض. محل كبير. ہاں جی، ہاذا محل کبیر کا مطلب ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ دکان ہے. محل کا مطلب دکان سمجھ لیں، کبیر بہت بڑا. اور کیا ہے، یشتری فیہ الناس، یہاں پر لوگ خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ يشتري فيه الناس الأغراض الغذائية. یہاں پر لوگ اغراض غذائیہ خریدتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں. الاغراض الاشیاء کے معنی میں کہ کچھ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ خریدتے ہیں. الأغراض الغذائية. هنا كل أنواع الأغذية. یہاں پر ہے جی تمام کھانے پینے کی چیزیں. ہاں، ہونا کا مطلب ہے یہاں، ہیئر. کلو تمام، انواع ٹائپس، الغذیہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ جو طرف ہے نا کھانے پینے کا ہے، کار فور کا، سارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. أغذية. وهنا التفاح الأحمر. اور یہ ہے جی یہاں پر ہے تفاح احمر، ریڈ ایپل. وماشاء اللہ جمیل، اور یہ بہت خوبصورت ہے. وما شاء الله التفاح جميل. وهنا نوع آخر للتفاح. وہنا، اور یہاں پر نوع آخر، دوسری قسم ہے، لتفاح، سیبوں کی. یہ سیبوں کی دوسری قسم ہے یہاں پر. يبدو أنه تفاح بلدي. یہ لفظ ذرا بڑا کر کے لکھیں، انڈر لائن کر کے لکھیں ذرا. یہ لفظ چاہیے مجھے. یبدو، یبدو ظاہر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، یا لگتا یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. یبدو، یبدو کا معنی ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، لگتا ہے. یبدو انہو التفاح، یہ جو ہے جو سیب ہے نا، بلدی، دیسی ہے. بلدی کا مطلب ہوتا ہے وطنی، یعنی یہ دیسی ہے، یہاں کا ہے، لوکل ہے. وهنا تفاح أخضر وهكذا. اور یہاں پر اخضر ہے، تفاح اخضر یعنی کہ گرین ایپل ہے. وہکذا، اور اسی طرح آگے چلتے جائیں. وأولا نحن نشتري البطاطا. وَأَوَّلًا، اور سب سے پہلے، اولاً سب سے پہلے، فرسٹ. نحنو ہم جو ہیں کیا کریں گے، نشتری خریدتے ہیں، البطاطا پوٹیٹو خریدتے ہیں. هذه بطاطا. هذه الكلمة بطاطا هي كلمة غير عربية. وَهَذِهِ الکلمہ، یہ جو لفظ ہے بطاطا، ہی کلمہ غیر عربیہ، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ لفظ، یہ جو لفظ ہے نا یہ غیر عربی لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. من potato. لأن هذا النوع من الخضار ما كان معروفا عند العرب. کیونکہ یہ جو قسم ہے نا سبزیوں کی، یہ عرب کے ہاں مشہور نہیں تھی، نہیں پہچانتے تھے اس کو. لأنہ، کیونکہ، لأنہ بیکاز، ہاذا النوع، یہ جو ٹائپ ہے نا، من الخضار، سبزی کی، ما کان معروفا، یہ مشہور نہیں تھی، عند العرب، عرب کے ہاں. هذا النوع من الخضار، هذا الخضار لا ينبت في بلاد عربية. اچھا، ہاذا لا ينبتو، یہ پیدا نہیں ہوتی، لا ينبتو نہیں اگتی، فی بلاد عربیہ، عربی ممالک میں. لذلك هم أخذوا كلمة أجنبية. لذالک، دیٹس وائی، اسی لیے، ہم، دے، ہم کا مطلب ہوتا ہے دے، انہوں نے، اخذو ٹک، انہوں نے لیا
कलिमतन लफ्ज अजनबिया फौरन, फौरन लफ्ज इसीलिए उन्होंने ले लिया क्योंकि उनके यहाँ तो ये चीज़ थी ही नहीं। जैसे हमारे पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज का नाम भी हमने अंग्रेजों से लिया, टीवी है, रिमोट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी नहीं किया हमने, सब इंग्लिश के लफ्ज है, इसलिए कि हमारे पास कुछ है नहीं अपना। तो इनके पास पोटैटो भी नहीं था। وهذا تعرفون هذا ثوم بلدي. वहाजा तारिफून, और ये जानते हैं, हाजा सोम बलदी, ये लहसन है देसी बलदी। वहाजा तारिफून, हाजा तारिफ, मैं कहूँगा वहाजा तारिफ, और तुम जानते हो इसको। ثوم أردني. أنا لا उर्दनी का मतलब होता है जॉर्डन का। अना ला उहिब्बु सोम, मुझे लहसन नहीं पसंद। أحب الثوم لكن يقولون أن الثوم مفيد للصحة. लेकिन कहते हैं कि ये जो लहसन है मुफीदुन, मुफीद है लिस्सिहती, सेहत के लिए। وخاصة إذا أصبت بزكام الثوم يساعد. कहते हैं कि खासतन, इस तरह लिख लें अपने पास, व खासतन, और खास कर, पार्टिकुलरली और स्पेशली, इसको जरा बड़ा करके लिखें लफ्ज को, काम आएगा आपको। इजा उसिबता बिजुकाम, जब तुम्हें जुकाम लग जाए, अथोम युसाइद, तो ये जो लहसन है ना ये आपको फायदा देगा। युसाइद का लफ्ज याद है किसी को हबाब, किसी को याद है? मदद को क्या, वो मदद करता है। हाँ सर वो मदद मदद को क्या बोलते हैं? मदद को मुसाइदा। अल मुसाअदा, शाबाश, अल मुसाअदा। يساعد. وهذا أخوه البصل. और ये इसका भाई है प्याज। نحن اشترينا 4 كيلو بطاطا و3 كيلو بصلة. नहनु इश्तरैना, हमने खरीदा है, 4 किलो, 4 किलो बताता, पोटैटो, व 3 किलो बसल, और 3 किलो प्याज। والآن نشتري الجزر. और अब हम खरीदने जा रहे हैं जजर। अल-आन, अभी, नश्तरी, हम खरीदते हैं या खरीदेंगे। هذا الجزر لونه برتقالي وطعمه حلو. लौनुहु बुर्तकाली, इसका जो रंग है ना वो तो बुर्तकाली है, ऑरेंज है। व तअमुहु, और इसका जो जायका है, हुलवुन, ये क्या है? मीठा है। وكذلك خضار مفيد جدا. वकज़ालिका, और इसी तरह, खुदारुन, ये जो सब्जी है ना, मुफीद जिद्दन, बहुत मुफीद है। والجزر أحب طعام إلى الأرنب. कहते हैं कि ये जो गाजर है ये अहब्बु त्वाम है, यानी कि पसंदीदा खुराक है अर्नब का। अर्नब का मतलब है खरगोश, खरगोश का सबसे बेहतरीन खाना है ये अर्नब। إلى الأرنب رأيتم في الكرتون في الأفلام. आपने देखा है फिर कार्टून में और अफलाम में। रअई तुमने देखा, पास्ट टेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शाहद तुमने वॉच किया, देखा, शाहद तुम। هو الآن يزن الخضروات. हुआ अल-आन, वो अभी क्या कर रहा है? यज़िनु, वजन कर रहा है, अल खदरवात, सब्जियां। يزن. وهنا قسم اللحوم. और ये डिपार्टमेंट है, ये फैकल्टी है, और ये हिस्सा है किसका? लुहूम का, गोश्त का। قسم اللحوم. قسم لحم بقر. هذا لحم جميل. वहाजा लहमुन बकरी, ये जी गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त से कहते हैं, तो लहम बकरी, बड़े गोश्त को लहम बकरी कहते हैं, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो। لكن اللحم في الأردن غالي جدا. वलाकिन अल्लहमा, लेकिन ये जो लहम है ना, गोश्त, फिल उर्दन, जॉर्डन में, गाली जिद्दन, बहुत महंगा है। आप ये चीज पूछते हैं ना कि बिकम हाजा, ये कितने का है? तो चाचा कहता है आपको कुछ भी कहे, आपने कहना होता है हाजा गाली जिद्दन,
یہ تو بہت مہنگا ہے چاچا، بہت مہنگا ہے. اور یہ بھی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں او او، تو وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. لذلك نحن اچھا غالی کا الٹ کیا ہے؟ غالی کا الٹ ہے رخیص، رخیص. ٹھیک ہے، یہ میں لکھواتا ہوں، بعد میں لکھواتا ہوں. نفضل الدجاج. اسی لیے لذالک، اسی لیے دیٹس وائی نحن نفضل، ہم پریفر کرتے ہیں الدجاج یعنی کہ چکن کو. ونأكل اللحم نادرا فقط. ونأكل اللحم نادرا، اور ہم گوشت بہت کم کھاتے ہیں. نادرا ریئرلی، بہت ہی کم. فقط فی ایام العید، صرف عید کے دنوں میں. في أيام العيد. وهذا فلفل حار أحمر. وہذا فلفل، فلفل کا مطلب ہوتا ہے مرچ، فلفل، لیکن اس کو فلفل بولتے ہیں، فلفل. ہاذا فلفل حار، یہ بہت کیا ہے، حار، حار کا مطلب ہوتا ہے گرم، حار گرم، ہاٹ، ہاٹ سر چکن. صحیح لفظ کیا ہے؟ فلفل ہے کہ فلفل ہے؟ ہم لوگ تو فلفل، فلفل ہی کہتے ہیں. ہاں فلفل ہی کہتے ہیں، اچھا لیکن فلفل، فلفل ہی کہتے ہیں، لیکن لفظ فلفل ہے. ہاں جی فلفل ہے، صحیح فلفل ہی صحیح. مشہور ہے، تم سارے لوگ فلفل ہی کہتے ہیں. اچھا، حار، حار کا مطلب ہے گرم، اور احمر کا مطلب ہوگا ریڈ. ٹھیک ہے، ریڈ چلی جو ہوتی ہے، لیکن ریڈ چلی سے وہ جو چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی لال جو مرچ ہوتی ہے وہ بھی شمار ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا، اس کو ہم اخضر بولتے ہیں، فلفل اخضر. تو حار کا ہوٹ ہوگا، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں تیز، تیز مرچ ہے یہ. فلفل حار أحمر. هو حار جدا حقا. کہہ رہے ہیں ہوا حار جدن، کہتے ہیں یہ بہت بہت تیز ہے یہ مرچ. حقاً، سچی مچی، حقاً، یہ سچی بات ہے کہ یہ بہت بہت تیز ہوتا ہے. اسمه فلفل أيضا، لكن فلفل حلو. اسمہ فلفل، یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی فلفل ہے، اس کو بھی مرچ کہتے ہیں. ولیکن فلفل حلو، لیکن یہ جو ہے نا، یہ میٹھا مرچ ہے. طعمہ، اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، حلون، میٹھا ہوتا ہے. لذیذ، لذیذ بھی ہوتا ہے. حلو يعني طعمه حلو لذيذ ما شاء الله. هناك أنواع كثيرة كما ترون. ہونا کا انواع کثیرہ، یہ جملہ بڑا پیارا ہے. ہونا کا، دیر آر، ہونا کا اشخاص، دیکھو ہونا کا لفظ بہت یوز کریں گے آپ. دیر آر ٹو مینی ٹائمز، دیر آر. ٹھیک ہے، ہونا کا انواع، یہ وہاں پر قسمیں ہیں اس کی، کیا دیر آر ٹو مینی ٹائپس، کثیرن بہت زیادہ. کما تراون، جیسے کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو. کما تراون، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. من الفلافل، مرچوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. من الفلافل أنواع كثيرة، برتقالي أحمر أصفر أخضر ما شاء الله كل ألوان الدنيا. کل انواع الدنیا، الوان الدنیا یعنی کہ تمام دنیا کے رنگ یہاں پہ. عروض كبيرة. عروض کبیرہ، بگ آفرز. عروض عرض کی جمع آ گئی، ٹھیک ہے. کبیرہ بڑی. أي very big offers or special offers. عرض offer. أنا أحب الطماطم. انا احب الطماطم، میں ٹماٹر پسند کرتا ہوں. وهنا عندنا الموز. اور یہاں پر ہمارے پاس موز ہے، یہاں پر ہمارے پاس کیلا ہے. وہذا موز بلدی ایدن، اور یہ بھی دیسی کیلا ہے. وهذا موز بلدي أيضا. وهناك أنواع أخرى من الفواكه. اور وہاں پر جو ہے انواع ہیں، قسمیں ہیں، اخرى دوسری. اخرى یہ مؤنث ہے کس کا؟ آخر کا. آخر اور اخرى مذکر مؤنث ہے. انواع ٹائپس، فاکہہ فروٹ. هناك كيوي، وهناك ماذا أيضا أناناس. فواكه، هذا قسم الفواكه. واحد هي فاكهة واحد کو کہتے ہیں فاکہہ، اور اس کی جمع فواکہ. والجمع فواكه. هذا أيضا طازج. طازج لفظ ہے، طازج. طازج کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ، فریش، فریش چیزیں ہیں. وہذا ایضا طازج، اور یہ بھی تازہ ہے جی. كذلك تستطيع أن تقول طازج، لكن العرب يقولون طازج، هكذا سمعت. وانظرونا من المزارع المحلية. مزارع
المفرد منها مزرعة. مزرعة means فيرما أو فيرم. المزارع المزارع کا مطلب ہوتا ہے مزرعہ کی جمع، مزارع، ٹھیک ہے، مزرعہ یعنی کھیت، فیلڈز۔ المحلیہ کا مطلب ہوتا ہے لوکل، محلیہ، یہ جو ہم زبان بول رہے ہیں نا، یہ لغہ محلیہ یعنی لوکل ڈیلائٹ بول رہے ہیں، ڈیلکٹ، یہ محلیہ عامی ہے جس کو ہم بولتے ہیں۔ ڈیلائٹ، ہاں کیا؟ لوکل ڈیلائٹ، ہاں ڈیلائٹ، ڈیلائٹ نہیں، ڈیلائٹ لہجہ، لہجے کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیلائٹ dialect. نہیں، وہ ہاں ڈائلیکٹ ڈائلیکٹ، ہاں ڈائلیکٹ کہہ رہا ہوں، ڈائلیکٹ کہنا چاہ رہا تھا، ہاں ڈائلیکٹ کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی ہمارا مزار محلیہ کا، یہ ساری جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو یہ لوکل فیلڈس ہیں۔ المزارع المحلية محلية بلدية يعني من الأردن، محلية local местные، كلها من المزارع المحلية وكلها طازج. إلى الآن نحن لم ننتهي من شراء الخضروات. اچھا جی، الان، حتی الان، ہم کہیں گے حتی الان، یہاں تک، ابھی تک، نحنو، ہم جو ہیں، لم ننتہی، ہم نے ختم نہیں کیا، من شراء الخضروات، سبزیوں کا خریدنا، كما ترون في عربتي جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ٹرالی میں، كلها خضروات. ہاں جی، یہ تھا جی سارے خضروات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں سے کچھ الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں، یہ ہے جی، ایک منٹ صبر کریں، یہ دیکھیں، یہ الفاظ ذرا لکھ لیں اپنے پاس، میں نے آپ کو بھیجے بھی ہیں۔ تسویق، تسویق کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو ہے شاپنگ، شاپنگ کو بولتے ہیں تسویق، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہے جی کما تحب، ایز یو لائک، کما تحب، ایز یو لائک، جیسے تم پسند کرو، ٹھنڈا پئیں گے گرم، جیسے تم پسند کرو، کما تحب، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جیسے تمہاری مرضی کے لیے کما تردا، کما تردا، ایز یو وش، کما تردا، اور آخری ہے کما ترا، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، کما ترا، کتنی شوق ہے، بہت شوق ہے نا، کما ترا، جیسے کہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ سر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے تم چاہو، کما تارا۔ نہیں نہیں نہیں، کما، ہاں جی جی جی، وہ تو ہوگا نا، کما ترا کا مطلب ہوگا جیسے، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ہاں جیسے آپ مناسب سمجھیں، آپ میں کیا نے اسی میں پڑھا ہوا آپ نے کیا کہا ابھی؟ ایز یو وش، میں نے کہا تھا جیسے تم چاہو، ہاں میں چاہو نے تو کہا یہ تھا جیسے، آپ وہ یہ تینوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا، یہ تینوں میں نے ایک ساتھ لکھے ہیں، کما تحب اور کما تردا جو ہے نا، صحیح اس میں سے پسند صحیح کما ترا کا بھی۔ اور منصہ، منصہ یا منصہ کا مطلب ہوتا ہے سٹیج، ڈائز۔ مسرحیہ، مسرحیہ کا مطلب ہوتا ہے سٹیج، سوری منصہ، مسرحیہ کا مطلب ہوتا ہے سٹیج ڈرامہ جو لگتا ہے نا، سٹیج ڈرامہ جو تھیٹر لگتا ہے، تھیٹر کو بولتے ہیں مسرحیہ۔ مسلسل ڈرامے کو، منصہ کا کیا بتایا؟ جی منصہ، منصہ کا سٹیج، ہاں ڈائز، منصہ سٹیج اور ڈائز جو لوگ ہمارے استعمال میں ہوتا ہے، اور مسرحیہ جو تھیٹر میں استعمال ہوتا ہے سٹیج، وہ اس کو مسرحیہ بولتے ہیں، مسرح، مسرحیہ۔ مسلسل ڈرامے کو بولتے ہیں، مسلسلات اس کی جمع ہے، فلم مووی کو کہتے ہیں، افلام اس کی جمع ہے۔ مہرجان فیسٹیول، میلے کو بولتے ہیں مہرجان، مہرجان فیسٹیول، میلہ۔ معرض، معرض کا مطلب ہوتا ہے نمائش، معرض نمائش، ایگزیبیشن، فیئر۔ فاکہی، فاکہی کا مطلب ہوگا فروٹ والا، فاکہی فروٹ والا۔ خودری سبزی والا۔ کون سا رہ گیا بتائیں، کوئی رہ گیا تو بتاؤ شاباش۔ شامیر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مسلسل، مسلسل کا کیا بتایا تھا؟ ڈرامہ، جی معرض، معرض کا مطلب نمائش، ایگزیبیشن۔ شامیر کچھ کہہ رہا تھا، کہاں چلے گئے یار؟ سر وہ اشراع جو ہے وہ ایز اے ناؤن ہے خریداری؟
कौन सा इशराक? सर इशरा। नहीं, शिरा, शिरा लफ्ज था, शिरा, खरीदना। हाँ जी, शिरा का मतलब होता है खरीदारी। खरीदारी से नाना है, बिल्कुल मजदर आया, मजदर के तौर पे। अच्छा जी। फाकही का क्या था? फाकही और कदरी। अब कदरी ग्रीन होगा। फाकिही फ्रूट वाला, फाकिही, और खुदरी सब्जी वाला। अच्छा, अब आप ये जो टेस्ट आपका है ना, ये टेस्ट जो आपको दिखाया जाता है बार बार डराने के लिए, वो टेस्ट आपका दिसंबर में होना है, ठीक है? तो मैसेज कोई ना भेजे, परेशान ना हो। ये जो है ना, ये वाला कल हम पढ़ेंगे भी इसको। ये कल हमारी रीडिंग का है ना, रीडिंग वाला, तो कल हम रीडिंग में ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये तकल्लम बिल्लुगत अल अरबिया, ये आपका होना है अगले महीने, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये आपने पढ़ा भी हुआ है। ये होगा आपका 5 से लेके ना 8, जो हमारी यूनिट है ना, 5 से 8 तक का यूनिट है, इसमें से ये आएगा, ठीक है? जितना भी होगा ना ये लिसनिंग का आएगा 5 से 8 तक का, और जो उसका होगा ना ये रिटन का, तो उसमें शायद सारा आ जाए। बल्कि आप सारा ही याद करेंगे, 1 से लेके 8 तक जो यूनिट है, ये सारे देख लें एक दफ़ा। ये हम पढ़ेंगे, ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये इसमें आएगा सारा, इसी में से आएगा, इससे बाहर ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। कल देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। और बाकी ठीक है, चलें जी। कोई सवाल है किसी का? हबाब? सर आज तो पहले 50 जुमले बन गए किसके? मेरे। शाबाश, वही ये तो मैं तो कहता हूँ, ये ऐसे बेकार लोग हैं मेरे शागिर्द की, ये करते हैं नहीं ये काम। और मुझे तो आपकी क्लास में से किसी का नहीं है सिवाय नसरीन के, तो ये अच्छा हो गया। चलो जो है ना वो आ तो गया, किसी का तो आ गया। ये बेकार लोग हैं, मैं कहता हूँ देखो, मुझे अरबी आती है तो कोई फायदा नहीं है इसका, आपको अरबी आनी चाहिए, और इसके लिए आपको जो है ना, तूबा आई है, तूबा, जी सर हूँ। तूबा है। अच्छा चलो, मैं तो अब एब्सेंट लगाने ही लगा था, चूंकि आप आ नहीं रही। खुदा की बंदी, कभी अपनी बहन से ही कह दो कि सर को बताना कि मैं नहीं आ रही, तो वो आपकी बहन को भी जो है ना वो बताया पूछना पड़ता है। बताया था सर। हाँ, पूछ के बताना, जवाब ने पूछा तो बताया। हिना है कि नहीं? हिना, हिना नहीं है इसमें, हिना शायद इसमें आ जाएगी। चलें जी, चलें, सलामत रहें अपना। शामिर, आप ना अच्छा किया आपने कि जो है ना आपके जो जुमले बढ़ गए, तो अच्छी बात है, बढ़ते रहने चाहिए। चलें अब आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।